देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की अर्श हक मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखने हैं हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखने हैं हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखने हैं हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की देखने हैं हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की सूर गुल पे पार पल पे दाद सारे से बुता सूर गुल पे पार पल पे चाँद इशारे से बुता अंदर से मिले कुदरत रसूलुल्लाह की देखने हैं हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की देखने हैं हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की देखने हैं हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की मरहबा मरहबा दयल नबी मरहबा 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 जिंदा नबी मरहबा 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 दयल नबी जी मरहबा 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 दिया नबी मरहबा कमर नबी मरहबा कल नबी मरहबा कमर नबी मरहबा करो सुदरता पड़े हश्रेर दिने अपने बिने আমাদেরকে ছায়া দেবেন কে अपने बिने আমাদেরকে ছায়া দেবেন কে কারো সুদরতা পড়বে হাসরের দিনে अपने बिने আমাদেরকে ছায়া দেবেন কে अपने बिने আমাদেরকে ছায়া দেবেন কে सफायत कंधारी सफायत कंधारी नबी मुस्तफा मरहबा मरहबा बयल नबी मरहबा 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 जिंदा नबी मरहबा 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 नूर नबी मरहबा हयात नबी मरहबा अमर नबी मरहबा सिजी दई कोडिया नबी कंदनी जान जा हमार मत गुनाह गर्दन केन गोबे पार हमार मत गुनाह गर्दन केन गोबे पार सिजी दई कोडिया नबी कंदनी जान जा हमार मत गुनाह गर्दन केन गोबे पार हमार मत गुनाह गर्दन केन गोबे पार उम्मत रे कंदारी
এই দেশের সর্ববৃহৎ সংগঠন আল হাসান ইসলামিক সাংস্কৃতিক ফোরামের সম্মানিত দপ্তর সচিব, আপনাদের সকলের সুপরিচিত মুখ, বিশিষ্ট নাথা শায়ের আহলে সুন্নাত মোহাম্মদ রবিউল হোসেন রাফি, শায়ের মোহাম্মদ রবিউল হোসেন রাফি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আসুন শুরুতে মহান রব্বুল আলামিনের জিকির করি। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু कितनी
ঠিক কিনা? আল্লাহ সর্বশক্তিমান, ঠিক কিনা? আল্লাহ সর্বশক্তিমান, বান্দার প্রতি দয়াবান, প্রিয় নবীকে করলেন দান, প্রিয় নবীকে করলেন দান, তিনি মরে যাবে যাহকে দান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা
चलबे तो इंशाल्लाह असन सरकार दुआ में मेरे पर दुरूद शरीफ पढ़िए सल्ले जदा रसूलना सल्ले ला मुहम्मद सल्ले अला हबीबना ये फैज़े हमको मुयस्सर हुआ मदीने से नबी मिले तो खुदा भी मिला मदीने से। और सुभान अल्लाह, नबी मिले तो खुदा भी मिला मदीने से। हज़ारी रंग से हज़ारी रंग से दुनिया ने करवटे बदली, लेकिन हमारा दिल का ताल्लुक रहा मदीने से। सुभान अल्लाह, लेकिन हमारा दिल का ताल्लुक रहा मदीने से। बड़े सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मद। मदीना वाला रे देखो आशिक अरे भजगा मोदीना रखिया सोसाई मोदीना वाला देश अशिक भजगा मोदीना रखिया सोसाई भजगा खुद न पारे परो जरा असली मोदीना सही आईलो ना की सयालो गन्ना
अरे तुई जहानेर बादशाह नबी आছেন মদিনায় তুই জাহানের বাদশা নবী আছেন মদিনায় আমরা যাব মদিনা আমরা যাব মদিনা আমরা যাব মদিনা আমরা যাব মদিনা 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 আমরা যাব মদিনা আমরা যাব মদিনা আমরা যাব মদিনা আমরা যাব মদিনা दिल में 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 उसके नबी दिल में पैदा करो जानो उसके नबी दिल में पैदा करो चार सुने खुदा को भूल गए भूल गए उसके नबी आशिक उनका ऐसा बनो आशिक उनका ऐसा बनो जैसे भगीरथ वैसे करनी बने जैसे भगीरथ वैसे बने आशिक उनका ऐसा
নবী কামলি ওয়ালা রে দু জাহানের বাদশা নবী কামলি ওয়ালা রে আমার দয়ার নবী রে আমার মায়ের নবী রে আমার দয়ার নবী রে আমার মায়ের নবী রে দু জাহানের বাদশা নবী কামলি ওয়ালা রে দু জাহানের বাদশা নবী কামলি ওয়ালা রে আমি যদি ডানা বানাম পাখি হতাম ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যেতাম ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যেতাম হৃদয় জুড়ে দেখতাম আমি হৃদয় জুড়ে দেখতাম আমি হৃদয় জুড়ে দেখতাম আমি নয়ন ভরে দু জাহানের বাদশা নবী কামলি ওয়ালা রে দু জাহানের বাদশা নবী কামলি ওয়ালা রে আমার দয়ার নবী রে আমার মায়ের নবী রে আমার দয়ার নবী রে আমার মায়ের নবী রে দু জাহানের বাদশা নবী কামলি ওয়ালা রে দু জাহানের বাদশা নবী কামলি ওয়ালা রে আমার দয়ার নবী রে আমার মায়ের নবী রে দু জাহানের বাদশা নবী কামলি ওয়ালা রে পিতা আদম যখন পরিবাতে পড়ে মোদের নবী রসিলাতে মোদের নবী রসিলাতে সাকারাতে বিছানাতে দু জাহানের বাদশা নবী কামলি ওয়ালা রে দু জাহানের বাদশা নবী কামলি ওয়ালা রে আমার দিল বানো না আমার মন ভালো না আমার দিল বানো না কত দিন হলো নবী রওজা দেখি না কত দিন হলো নবী রওজা দেখি না আমার মন ভালো না আমার দিল বানো না কত দিন হলো নবী রওজা দেখি না কত দিন হলো নবী রওজা দেখি না নবীর রওজা দেখি না আমার মন মানে না নবীর রওজা দেখি না আমার মন মানে না কত দিন হলো নবীর রওজা দেখি না কত দিন হলো নবীর রওজা দেখি না দু কানে শুনেছি নবীজির কথা দু চোখে দেখিনি মনেতে বেতা মনেতে বেতা মনেতে বেতা মনেতে বেতা নবীর মদিনার গলি নাই মাঝিও জানে না কত দিন হলো নবীর রওজা দেখি না কত দিন হলো
মদিনা শরীফ একদিন একদিন যাবো কিনা? মদিনা যেতে চাই কি চাই না? সেদিন এক শায়ের বলছেন, সবাই হাত ধরে हमें गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हमें फकीरों को बुला लो या रसूल अल्लाह।
हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा या रसूल अल्लाह है इनके जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, दिखना जमाना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथों से दान तुम्हारा या रसूल अल्लाह, छूटे हाथों से दान तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ये दरबार मोहम्मद है जहाँ, अपनों का क्या कहना, अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर पी जाया रसूल अल्लाह, बनत पे दिल तुम्हारा या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। गुलामी मुस्तफा हो गौस का दर का गदा हो, ताबे शेरे बदाल हो, मसलक अहमद रज़ा हो, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। दिल खुशा दिल रुबा प्यारी प्यारी पवन जिस पे कुर्बान है, अच्छी से अच्छी पवन
सलाम आशिक़ मुस्तफ़ा गाज़ी शेर बंगला उन इमाम अहले सुन्नत पहला वो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला वो सलाम शबे हिदायत पहला बरगद हुदा बिजमाली कशबत जा बिजमाली हसनत जमी हसानी अलैहि वाली প্রত্যেকে মুরব্বিদের রিয়াজ ইসালে সওয়াবের নিয়তে বাসসালামু আলাইহি সূরা ইখলাস কয়েকবার দুরূদ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন